One TV special report.
Junto Lights. All our partners there is Pagtalan. So we thank you for joining us today in our opening ceremony sa atoang Port and Sea Safety Month, which is a month-long celebration. So I would like to acknowledge the following attendees for today's motorcade and opening ceremony. From the Maritime Police, we have Police Major Julie Boak, our station chief and its staff. Pakpak ko, no? So from the Philippine Coast Guard, we have Sir Crismel John D. Paera, the Deputy Commander of the Philippine Coast Guard. From Daima Shipping, si Boytan. We have from Trans-Asia Shipping Lines under the leadership of Eric Habines. So we have from PISA, we have Brian Dave De Rosas and his staff. From Togo Shipping, we have Charlene Abordo. Also from ABC Shipping Agency, we have Juliet Polencha and her company. From Cocalyong Shipping, we under the leadership of Kenneth Chu, we have Leo. Southern Gotong, we have Paul Aganos. We also have our friends from Oceanic, si Johnny Pakatan. And from Global Port, we have Engineer Phoebe Gogorza and her staff. We also have our friends from the PNP Ozamis Police Station. And of course, our personnel from the Philippine Ports Authority under the leadership of PM Salvador De Lina. Wala ka ito malitan? Na-college. And also si Wida o si Asatus Datulaita, ang atoang media Asenso. Sa Asenso, salamat sa pagtambong. One TV, adaghan din karon ko sa media na to. Salamat kayo sa inyong pagtambong. So hopefully we would like to see you around next activity na po kay month-long celebration man eh. So, we're expecting your attendance sa next activities na po. Thank you and good morning. Thank you so much, Ma'am Lalay, for welcoming our participants this morning. At this point in time, we will give the opening remarks to be given by our very own dynamic port manager of PMO Ozamis, no other than Engineer Salvador L. De Lina. A warm of applause, please. Good morning. Overwhelming kayo karon ang pan nato attendance at least ato mga especially atong partners sa law enforcement agencies na karon tanan to include our PNP Ozamis as also for leading us in the campaign. Thank you very much. And I would like to thank also other service providers sa Pagtalan. So, actually we've been doing this for the past 20 years now. We started way back 2001 and still continuing into the program. So, before I will start with my message, I would like also to thank our City Mayor, Mayor Indy Wapinal, for allowing us, for giving us the permission to the conduct of this motorcade program for today's activity. And then we will be announcing also later on the other activities for the month of June.
So, distinguished guests from various shipping lines, Philippine Coast Guard, PNP Maritime, and PNP LG Osamis, port stakeholders, port community, and the PMO Misamis Occidental Osamis personnel, ladies and gentlemen, good morning. First, I would like to warmly welcome you to the Port and Sea Safety Month kick-off celebration. I would like to use this opportunity to express our sincere thanks to all of you for joining us in today's event. Everyone in the world strives to become number one and achieve top positions in their respective fields. Being number one is an important goal for all of us, and we work hard to achieve it. However, when it comes to safety, we take a different approach. We strive for zero accidents, near misses, first aid incidents, dangers, unsafe acts, unsafe conditions, and ultimately zero injury. This year's Port and Sea Safety Month helps us refocus on the safety controls we have implemented in our workplaces. The objective of this is to create a safe and healthy work environment for all employees and all port users to prevent incidents from happening by promoting safe work practices and procedures. Organizations can achieve this aim by following all safety norms and establishing a strong safety culture within the organization. Creating an environment where employees are encouraged to report incidents and propose improvements can be beneficial. Strong adherence to legal and statutory requirements also contributes to accident reduction. Additionally, organizations should conduct regular safety audits to identify potential hazards and evaluate the efficacy of existing safety procedures. By prioritizing safety and adopting best safety practices, organizations can create a safe and healthy work environment for their employees and port users. With a collective effort to achieve zero injury and accidents, we can ensure that everyone returns home safely every day. May I conclude my remarks by wishing you all a fruitful Port and Sea Safety Month while offering our thanks for your active interest. Once again, daghang salamat sa tanan, and this is already a sort of parang reunion sa mga port community, no? Because I would like to emphasize that I was here before since 2003 until 2016. I was one of you here sa Osamis. Fortunately, way back 2016, I was promoted as port manager. So, matong nawala ko for the last 6 years. So I'm glad that I'm back and I can see familiar faces, no? Especially from shipping lines. Pero ang ato mga partners, mga law enforcement agencies, sa Coast Guard, sa PNP Maritime, sa PNP, mga new faces na. So anyway, I would like to welcome you all sa atong Port and Sea Safety Month, and once again, good morning. I hope, ladies and gentlemen, that we are committed to the safety inside our workplace, inside the premises of the ports, and even in our respective houses. So at this point in time, we are ending the second part of our program, and the third part will be the snacks. So, atong pakpakan, atong kaugalingon, because we are ending this program with happiness and safety in our minds. Because we should always remember that don't be safety blinded, but safety minded. Good
Okay, before na ako tubago ng imong mga query no regarding sa atong celebration karong bulan na June 1 to 30 ang Port and Sea Safety Month, ako sa unahon i-greet ang atong mga leaders diri sa Misamis Occidental o magpasalamat no sa atong mga leaders diri. Ang una nako pasalamatan is si Honorable Attorney Henry Waminal Sr., atong energetic provincial governor, ang atong amahan sa probinsya. Good morning, Gob. I'm sure ma-recognize pagyapon ko ni Gob kay dito na ko gikan sa opisina. Then thank you sa imong suporta sa amo, Gob. And pasalamat pud ta sa atong 2nd District Congressman kay Honorable Sancho Fernando Waminal for the support na gihatag diri pud sa amo sa Pantalan. And of course, pasalamat pud ko kay Attorney Henry Waminal Jr., ang atong City Mayor. Kay Attorney Indy, thank you very much pud sa paghatag sa among permiso sa pag-celebrate aning Port and Sea Safety Month starting with motorcade. So tagaan gyud mig permit ni Mayor para gyud ma-celebrate namo starting today. So thank you once again Mayor Indy Waminal. So kaning Port and Sea Safety Month ato ni na celebrate every June of the year. This started way back 2001, no? Madumduman ako naagi ta itong bomb drill gani to sa una nga libutog yun ang bomb. So that was 2001, then year thereafter nagpadayon ta. So kaning atong Port and Sea Safety Month by virtue of Proclamation number 115-A stating abolishing safety and accident prevention week and declaring the year 1976 and every year thereafter as safety and prevention year, specifically month of June as sea transportation month, which is called Port and Sea Safety Month. So mao ni by then President Ferdinand E. Marcos. So karon sa atong programa for June, for the whole month of June, we started with a motorcade. Ganinang alas 8:30, no? Yes, sir. Participated in by our partners sa shipping lines. Namely, ang atong mga shipping lines, To Go Group, Kokalyong Shipping, TransAsia Shipping, PISAC, Oceanic, Seaborn, Gotong Southern, and Daima Shipping, and other mga tracking services. And with us, siyempre, ang atong partner sa law enforcement is the PNP Maritime Command and the Philippine Coast Guard. And we were led by our local PNP sa motorcade ganina. So after this motorcade, natay gamay nga program gihimo just for the sake na i-remind lang tanan nga this is a regular activity of the year, month of June. And after this sa atong motorcade, we have a series of activities na dayon up to June 30. So sa June 8, we will be having our mangrove and tree planting which will be participated by port community. And those na mention ako ganina, pero kaning area is still to be determined by DNR. So paabot pa mi sa DNR kay sila man ang mag-assign sa area kung asa mi tanom. Yes, sir. Kay sila ang lead agency about aning mga tree and mangrove tree planting. And sa June 13, we will be having our lecture on solid waste management. Ang atong speaker ani is from DNR also, personnel from DNR. Because PPA, we are constantly doing this kaning lecture on solid waste management para lang ma-remind ang mga tao on how to deal with this
solid waste management. Hindi lang tapataka labay dito. So para ma-aware ang tao og maka-practice gid sila kung unsay buhaton nila. And then ma-remind sila from time to time. And then on June 15, we will be having our lecture on drill on land pollution and oil spill. So kani, this is a very important undertaking also. This will be lectured to us by DNR and PCG personnel, no, kay because they are the lead agency regarding sa oil spill. Kani pod para ang atong port community will be aware on how to deal with this mga oil spill. Para to protect our atong dagat, no. That's why actually PPA by itself is very serious about mga disaster. So that's why every year naagitay ani mga oil spill drill or mga bomb drill or land pollution drill or mga solid waste management. And on June 22 we will be having our earthquake drill again. Asa ipahigayon ng earthquake drill, sir? Diri lang sa sulod sa Opisina. Compound. sa whole compound. Yes, sir. So at least ang atong mga tao diri sa within the port community maka-act, Yes. no? Maka-act immediately when it comes kung naay earthquake. Kay hindi na to masiguro mapanik man taan ang mga panahon na. Correct. So when we conduct this mga drill constantly, continuously, at least maanad ta, aware ta daan, no? Makapangandam ta. So, and lastly, sa June 30, natahimuon nga firefighting competition. So, kaning mga firefighting competition, ang mag-join ani ang atong mga shipping line operators, ang PPA, ang Coast Guard, ang Maritime, ang cargo handling operator, and perhaps ang atong barangay, Yes. no? Kani para maka-practice po og how to deal with fire, kung paano na to gamiton ang fire hose, ang fire extinguisher, kasi kung wala ta maanad og gunit ani, pag abot na ay mga kalamidad or sunog, hindi na ta ka-react, Yes. no, mapanik na ta. Mao nang kami pod kung pwede lang gani quarterly ga practice mi ani kay para at least maanad ang mga tao paano mag-react in case of mga May sunog. fire. Okay. Okay. Sir, kabahin kay naman ta sa Port Safety Month. Okay. Kumusta ang safety sa pantalan sa Uzamis? Okay. We will ako ipaybalo sa inyo about safety and include na kong security. Kay kaning duwa mag-partner magid ni sila. So kung sa security and safety, I will ensure yung ang tanan nga bihikulo nga mosulod diri amo gina inspect, no? We will see to it that properly inspected ang mga sakyanan kay in case na ay makita nato nga medyo delikado ato na i-hold sa gate daan. And then to inform ang public na ang Philippine Ports Authority is a ISPS compliant. Kasi mauna ang one of the requirements sa ato mga foreign vessel, especially nga a port should be ISPS compliant. International ship and port facility security. Kasi ang foreign vessel nato, they will not call the port, they will not dock at our port kung dili ka ISPS compliant. Mao nang kadlukan sa mga foreign vessel nato. Pero ang atong call sa foreign diri is only I think once a month more or less or every other 2 months maula na. Pero at least nag-follow kita sa unsay mga compliance na dapat isunod sa Philippine Ports Authority. And then sa safety pod, we have with us ang atong mga partners nga law enforcement
agency such as Philippine Coast Guard and the PNP Maritime. And from time to time, ang atong partner sa LGU, ang PNP LGU, from time to time, usuroy po sila diri. Actually, mag-standby po sila diri. Actually, naghatag mi sa ila og murag office nga gamay diri para kung magdugay sila monitor diri na sila mas tambayan. Okay, sir, may tungod ani ato ang mga CCTV sa ato ang port area o ilabi na Yes. kinibitaw atong mga X-ray machine. Kumusta man ang pagkakaroon? Nag-function ba ni sila tanan? Yes, actually nag-function ni siya karon. We see to it that tanan bagahe ma-inspect maagi gina through an X-ray machine. Tanan ato bagahe whether mutabok ka padulong Colambugan or mutabok ka padulong Cebu or Manila, no? That is functional. Then ang atong CCTV very functional also. We have a local CCTV kami ang monitor, and we have also national CCTV ang monitor ang Manila. So kung in case naamoy i-request nga footage, we can give you anytime. Actually, nakatabang nami atong mga CCTV footage nga atong kidnapping. Yes. One instance is the kidnapping, nakita gid ni agi diri ug na-identify good kinsa ang nagdala sa duha ka bata. Yes. Then atong nawala nga unsa pa to atong relo ug bag nakita gyud. Ug atong napay cellphone nakita gyud kay nakita man sa CCTV. O katong armas sir nga nakuha po sa CCTV. Yes, so mao na kakuan ang PPA na very serious about safety and security. Mao nang aside nag-provide ang Manila head office na mga CCTV national na sila ang nag-monitor, nagbutang pud mi amua na kami pud ga monitor. At least doble ang ang monitoring sa CCTV. Then kumusta mo po nato sa ato ang pag-monitor sa ato ang mga kalibitang mga barko nga gikan sa Cebu, vice versa. Then every Saturday dunay moabot nga barko gikan sa Manila mapit diri sa to and Yes, vice versa bularga na po. Kumusta ang ato ang bantay sa Kausay Kalinaw, ilabi na sa ato ang mga pasayro o ilabi na sa mga cargos nga kanibitang gisulod og mga container? Kumusta po sa pag-monitor? Kaning atong mga pasahero, pag-abot ana nila, ato gid i-secure sila sa passenger terminal nato. Isiguro gyud nato na naa sila sa passenger terminal, and then muagi gyud sila X-ray machine. And then naapod ang atong partner nga Philippine Coast Guard mukandak pud ni sa randomly sa K9 sniffing. Kasi wa na to masiguro basin na mga bomba dira or mga drugs, Illegal. mga illegal. So makatabang ang atong mga sniffing dogs coming from Philippine Coast Guard. So and then from time to time naapod atong partner sa PIDEA. Dili. Muabot po na sila anytime lang. Random lang na, walay abiso. Tapos i-suggest na nila ang bag ipila para ipa-sniff po sa ilang mga dogs. Ang Coast Guard regularly before departure naagid ang Coast Guard kay ilagi na i-check tanan ang mga bag through sniffing. Sa nasayran na to, sir, doon na to i-deploy the risk nga kanibitang membro sa Philippine Army. Kumusta napabagyapon sila diri karon sa ato ang port area? Kay atong before pandemic murag naamang yun sila diri sa ato gani doon ay Yes, mga makita na katong sumba kaning tangki nga paggubat. Kumusta man karon sir napapagyapon ang ato Sa karon on call na lang sila. Wala na sila karon sa atong compound, pero on call sila in case we need we need their assistance. Anytime makasulod gapon sila diri sa atong pantalan para i-assist ang atong mga law enforcement diri sa sulod. Kung dunay mga pasayro sir, ilabi na kining sa barge or kining musakay og barko para Cebu o para Manila, asa sila modool kung doon na sila problema? Asa sila modool o asa nga agency ang ilang unang doolon?
First, siyempre, of course, sa shipping lines. Kaya dira magin sila mo lukat og tickets nila. And then, kung in the event nga napagid other problems concerning mga port-related nga problems, they can proceed to our port police station. 24/7 naatay mga personnel, port police personnel din ha, na anytime maka-assist sa ato mga pasahero. No. Sir, sa kadaghan sa mga tao nga muari din sa atong pantalan, ikabaluman ta na ang kasagaran kanimo yung agianan, paluglanaw, kaya pinakadali mo yun dinhi. Ang ato abang mga sakop sa PPA Police nato, sa itong mga sakop dinhi, enough ra ba ni sa itong pagpatunay? Actually, enough na sila because we have around pilang atong port police? So, 8. Standby na sila 24/7. Actually, we have 24/7 duty, 3 shifts, pero on call to mga off duty. Then we have our security guards being managed by our port police. Pila nga atong guards, Jo? 81. So 24/7 na shifting sila. So I rest assured na secured ang atong mga pasahero nga mosulod diri sa atong pantalan. Okay, katapusan sa akong answer, kumusta ang relasyon tali sa PPA Usamis ug sa local government unit under the leadership of Mayor Indigo Mina? So far, very good yun ang akong among relasyon ni Mayor kay with sa karon nga sitwasyon no nga kay gitagaan gid mig permit ni Mayor. So Mayor is supporting us, no, si Mayor Indi. Mao nang ako ibalik, pasalamat ko balik kay Mayor Indi nga sa permit nga gihatag niya and then sa suporta nga gihatag niya. And vice versa, whatever ang programa sa syudad, amo gid sila suportahan ang syudad. All the way gid ang PPA, amo gid sila suportahan. Whatever programa nga naa sila, kung naa po problema ang LGU sa pantalan, naa aming mga collaboration nga gipanghimo para at least naa may communication from time to time sa LGU. And then pasalamat ko balik kay Mayor and hopefully mulambo pa gid ning among relasyon namo sa LGU as much as possible nga gusto namo nga all the way gid ang among suporta sa ila. Sir, sa akong pangutana, sir. Karon month of June ta karon, June 1. Dayon next month, July. Sa nasayra na to, sir, magsaulog ta sa ato ang kapistahan sa Kuta, Birhen sa Kuta. Yes, oo. Kumusta man po ang suporta nga sa inyo isip nga diri sa atong Kuta Yes, nga by month of July 16 mao magyud ang ato ang pista sa Kuta, daghan magyud kayong mga dumudoong ilabi na sa ato ang silingan nga probinsya, Lanao Sur, Lanao Norte, o ilabi na sa Bukidnon, manhi diri og Yes, bisita. Kumusta pa ang atong preparasyon? So, mo nang amo nakita karon kay ang ako na dunggan no, ang unsa ning playground more wellness park mura gi-open ni during sa fiesta. So, ang akong instruction sa akong engineering boys nga, uy, gwapo kayo ang wellness park karon no. So, kinahanglan muat parta sa programa sa LGU, pagwapuhon po nato ang pantalan. Yes. Kay kasi daghan tag bisita mo umaabot, at least makita nila limpyo kayo ang gateway sa Usamis. Kay gikan sa dagat, moabot na sila, siyempre pag abot nila, makita nila una ang pantalan. Correct. Siyempre ma-impress na sila kung limpyo. Karon pagkakita pag nila sa playground, musamot sila ka-impress. Kay naatay bag-ong wellness playground. Mao nang kinlannan ako pud limpyhon akong pantalan para mo pareho ko sa wellness playground sa atong LGU. Mao nang nana ko instruction, actually sugod karong semana maginahinay na miglimpyo dira, mamintal na mi, and then we are planning to prepare preparation lang in case wala na parking ang atong mga bisita diri, welcome sila diri sa sulod. Mag-prepare mig area for parking space para sa atong mga bisita. In case mapuno na sa gawas, i-open ako ang pantalan para sa
mga bisita nato. Wa ba kay plano sir og ipasulod na to ang ato ang mga sakyanan diri sa port area dayon by month of July magsaulog man ta sa atong kapistahan, whole month man na siya. Wa ba kay plano nga mag-additional og local PNP magbantay pod sa diri pod sulod sa ato ang port area? Yes, actually we will be requesting our good mayor regarding sa augmentation sa PNP nato diri sa local government. Dako kay nagtabang. At least kampante ta natay Coast Guard, natay Maritime Command, natay local PNP with our port police. At least then with our 24/7 CCTV operation, kampante ta ang security and safety sa publiko. Sa imong final message, sir? So sa akong final message, ako lang po ipahibalo sa publiko nga ang atong pantalan very safe, very efficient ang services diri, and this is open for public, no? Then I am also asking our media group na pwede mo ka-cover diri sa among daily activities. May mga barko moabot, pwede mo kasulod, ikuan lang akong station commander, si Joseph Eramis, coordinate lang sa iya, para at least ma-cover po ninyo ang atong mga daily activities diri sa pantalan. Okay. Okay sir, thank you sir. Okay, salamat. Salamat. One TV special report.